الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبيه خير الأنام وصحبه الكرام وآله العظام، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. عزیزان گرامی قدر، آج کی ہماری یہ الوداعی محفل دوسری تمام محفلوں سے جداگانہ اور یادگار محفل ہے، جس میں ہم اپنے سینئر رفقا یعنی علیہ ثانیہ کے طلباء کو الوداعیہ پیش کر رہے ہیں. ہمارے لیے بڑی سعادت و شرف کی بات ہے کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ ناظر عام ندوۃ العلماء لکھنؤ تشریف فرما ہے. نیز دیگر اساتذہ کی پروقات موجودگی سے ہماری اس محفل کی رونق تو بالا ہو جاتی ہے. حاضرین محفل، کسی اور کلام سے محفل کی ابتدا کرنے سے پہلے حق یہ ہے کہ ہم اس محفل کا آغاز سات و زمین و آسمان کا افضل و ابلغ کلام یعنی کہ دستور جاویدانی کلام ربانی سے کریں. اس کے لیے ہم برادر محمد طلحہ سلمہ کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ یہ فضا ہے عنبر و عود کی، یہ محل ہے ورد و درود کا، یہ نماز عشق کا وقت ہے، کوئی خوش ازاں ہو تو لے کر کے آ. محمد طلحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. کلام جزری کے بعد
ہم دعوت دیتے ہیں کلیہ اولیاء کے طالب علم محمد شبیر کو کہ تشریف لائیں اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی پیغام آپ کی نظم سے ہم سمائیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا، جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، تمدن آفری خلاق آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، وہ
तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे डाला। सामईन महफिल दारुल उलूम नज़्मुल उलमा के शजरहाए सायदार से जो भी महसूस हुआ, उसकी शीरी रवा और शफ़ाफ लहर से जिसने भी ज़ेराबी हासिल की, उसकी सेहत बख्श रूहानी फिज़ा में जिसने भी सांसें ली, उसके इल्मी, अदबी, फिक्री, दीनी खुशगवार माहौल और पुरबहार फिज़ा में शब व रोज़ गुजारे, उस पर फ़िक्र व अमल का तवाज़ुन आया है। मरकज़ मुंगेरी, मंबा शिबली, दार सुलेमानी व कुल हसन से जिसने भी कस्ब फैज़ किया, उस पर नज़्मुल उलमा की जामियत, इल्म में गहराइयों की राय, ज़माने की नफ्स शनासी की सिफत नुमायां होती है। दारुल उलूम नज़्मुल उलमा का शिआर और उसका ख़ासा इलल इस्लामी मिन जदीद है और खुद मा सफ़ा व दाअमा कदिर के जामे उसूलों पर वो गामज़न है। उसका वसतियत और इत्तिदाल पसंदी शोहराए आफाक है। नज़्मुल उलमा एक सहर अंगेज़ इल्मी, दीनी और दावती और इस्लाही तहरीक है। बैन मसालिक हम आहंगी, यकजहती, रफ़अ निज़ाए बाहमी, कदीम सालेह, जदीद नाफ़े, इस तहरीक के जली अनावीन हैं। इस मुख्तसर सी समाअ तराशी के बाद अब हम रसद अदब व एहतराम हज़रत वाला से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने करीबी कीमती खिताब से हम सामईन को मुस्तफ़ीद फरमाएं।